Paano ba ito guys? Kumuundang tubig, di po kumuundang laba. Mintas na kay wala magong tubig. Pero unyar kung mahao ka kung ganyan kaon pa. Kung hangir ni kay. Ha? Laba. Manang itawagan ni nga. Ilay palad sa unggoy may mong amo. Mamasin. Kani nga trabaho, panglaba. Sabi niya karon sa unang panahon na manglaba ta seryoso ka sa puto dahil kapoy. O lingaw, karon ka na may cellphone. Dahil kapoy yung trabaho laba, oy. Oy tao nga ganahan og laba, pikugas plato. Kapoy yung po na mong gas plato. Ada-adlaw mo balik-balik. Balik-balik trabaho. Ang pinakakapoy sa trabaho sa panimalay, plato. Pero ang ganay, mga hinungdangan niya nga mga bata. Kalik-kalik kayo hugas plato. Hantog karon di kayo mugas. Panglaba, kapoy na siya. Kaning mga tura lungag. Dali naman na, hindi mo nakapoy kay pasmo ka. Ibutan ako din sa ripay. Sayang ako. Kanar yung duha ka trabaho. Panglaba o sana manghugas plato mo pinakakapoy. Nga karon kay di naman takapuyo yung manglaba, manghugas kay diyan na may itong gadget nga malingaw ta, mahimo o tagtanaw sa atong gihimo nga pag video. Amo na nga, wala kapoy-kapoy. Mintas na tubig, laba. Ano yung nabunon guys oh? Tapok ni duha ka tulog hapit magsimana way tubig. No, balik-balik pero wala. So karon ato ning operasyonan guys. Ing labunon. Karon ang laban ta karon. May pagani guys kay naisabon ng bilin do kabuo ko igo ko sa ron eh. Guys. So ta guys. So gunang taglaba guys. Kay daghan-daghan pa man itong labanan. Hapit sa simana na guys tambay kay wala mo agas ang tubig. Nambot ng agas man pero mawala badali ra ang agas. Dugay mabalik. Muna nga birada tag kuskus piga karon ni guys kay daghan pa kanina itong labanan nga pagalabahan karon. May trabaho sa panimalay guys, kung dili ta manglaba, mahugas plato, kung dili ta mahugas plato, sa malihokon sa gawas, manglimpyo, maglampas, unang adlaw, sa tanam kong sibuyas, yun sa lamang naas balay ba niya, kapuyo na, higda, tanaw cellphone, kaya nakaroon kay, nabaluan na ako ang pag-upload sa YouTube, at kugihan na kay kumuhimog video, para nga na ako i-upload sa YouTube nga sa kadlaw kaduha mo gid ang gibali minimum gid nga i-upload nimo sa YouTube tulo ka video sa kadlaw pero ako duha ra kaya ako ni maintenance guys kay para nga mapansin pud ba sa YouTube sa katuig kan karon guys sige tag-upload sa atong video madaghan na video nalingaw tagtanaw sa kagaling dagway dito man ako i-connect sa TV guys kay dako bitaw cellphone gamay man sa TV kay dako malingaw tagtanaw ba sukat pagkita na ako sa akong hihimo nga video nga i-connect ko sa TV guys perting lingawan ako nga tanaw kay sipig nalipay ko ba nga nakita na ko akong porma sa TV nga kasagara mo ipakunik na ko sa TV ang akong video gamay man kay sa Facebook man to nakuan sa Facebook man to siya na naka-post nya ko na ikunik ba po lain man katawan kay murag cellphone pa ito mang kilid so karon na kay nahuot ni gid sa igo ni gid sa screen sa TV ba man nalingaw ko
Ano yung paghuman ng laba guys. Kaya ako maningi himo nga video kay para nga i-upload na ko sa YouTube niya. Siguro karong udto hapon ba. Kaya naka-upload naman ko kaninang buntag. Primero na kong upload karong adlaw, kanyang buntag. So siguro kung di ni mapas kaning udto kunyang hapon ako na i-upload. Duha ka video akong upload kada adlaw. Sunod ngayong gabi kamot po ko nga makakita po og laing video, maghimo ko sa akong himong content para na ko ma-upload po sa pagkabuntag na kay kung mapas buntag mangitag video para i-upload nimo apiki na kay edit pa man nimo. So nga na gani siguro mga vlogger kay kung nagtanaw ko sa mga vlogger guys nga na gani lang style nga pundos lang daghang video ba kay para may ma-upload sila dili sila langanin mag-upload sa kada adlaw duha kay kung wala kay stock nga video nga nasa imong cellphone so wala kay ma-upload sa kada adlaw o mga adlaw man unya nga gabi pag humana og edit ani mahimo na sa kong video para nga ma-upload pa na ko og mga adlaw. Paningkamutan gina ako nga matuman kundi nga kung trabaho kada adlaw kay mamasin ta ba kay mo na ganing yun guys nga pilay pala og unggoy mahimong amo sa kaning imong video nga magdaghan ani malingaw naman tagtan-aw yang ganina katong unang video na kong i-post 25 ang views ganina itong bago na kong i-post ng buntag 7 ang magkaroon pila na ka so basta maningkamot lang pilay mo abot ang panahon nga magrasyahan di dako kay pasalamat nga mukugi na ba sayo na bating nga trabaho pud pila na gud pag video malingaw pud ka pero sayo na gani nga trabaho ning vlog basta nga nila nga klase nga video sayo na kay sa istorya ka naman trabaho kasi imong panimalay imong i-video mo na sa imo nimong content para i-post nimo sa o i-upload nimo sa YouTube o sa Facebook ba at ang naroon na tong kagalingon guys nga maghimo og video nga medyo masanay ta ba sa labi na sa niyang voice over ato gining bansayon kay ang mga viewers ba matud para sa mga vlogger nga kung sigtan-aw sa ilang mga video dili pud ganahan kuno mga viewers og ang pag-istorya nimo dili pud di nila masabtan mo na nga ako ka practice po voice over para nga ang mananaway ganahan pug tan-aw nimo makasabot sa imong mga ipangsulti kay matud pa lagi sa mga sikat na mga vlogger kung mag-vlog ka kinahanglan adunay pagtulunan nga makaabot sa ngadto sa tawo nga tan-aw nimo nga naminaw nimo. So kung paningkamot nga unsa nga pagtulunan nga akong sana himuon na ni sa akong video. So nga practice ta ba para nga masanay ta nga ngadto kay mag-vlog ta nga way pagtulunan okay ra man gyapon yung lingaw pero mas maayo to nga adunay pagtulunan ang imong vlog ngadto sa mga tawo nga katanaw sa imong video. Okay. Mo man ilang ko agbase nga imong ana baday ang vlogging kumbaga ga-vlog ka pero ang tao mo scroll lang sa imong video nga ilang nakita kay wa sila ganahi. Pero kung makasabot sila sa imong ipanulti kana imong galaba ka raw unsa pa imong gihimo basta ang imong paglaba adunay story adunay unod ba nga lalom nga ipasabot nga sa imong paglihok sa imong panimalay o suporta sa imong pamilya. So ingana naman na ang vlogging ang depende na san mag-vlog una ako gapaningkamot ko nga unsa man ako ang pagkuan ha unsaan ako pag himo sa video nga napoy pagtulunan. So kini akong video bisag action ra niya siya nga nang laba pero kini akong voice over mo na akong ipaabot ngadto sa mga
tao nga nagtan-aw sa akong video nga malaga nga ikaw bana o asawa mutabang gyud sa trabuhon sa panimalay. Ako guys, basi matingala mo nga ako ray galihok din sa balay. Mga labhonon na sa badiya tungod sa adunay nanay balatian ng akong asawa. Lisod na siya makahikap og tubig kay nanasay una sakit na sa una, hubakon siya maghikap og tubig labi na buntag mo na nga sa una pa gyud ako ray tiglaba habog ang minyo hangtod na karon naanda na ako nga ako ra galihok sa balay. Labi na karon kay aduna say diabetic, insulin na siya buntag ug hapon ayang inject niya sa ayang insulin dari sa tiyan niya dapat muna nga masamot na nga dinig siya mo lihok sa balay nga murag grabe na nga paglihok. Ang iya na exercise lang ato siya ato sa mga hayop tambal sa ospital, sa unya murag lakaw-lakaw ra yang tirada ba adal exercise nga ang kahimtang sa asawa man nga ako usay kapuyon ko balang magtapok ng mga hugason diya og labhonon basta kay di isig ko mulihok og palitan kung ikapoy ko kay akong asawa di naman gyud mo maglihok-lihok man siya kung ganahan sampol magkuan maglungag magluto og sudan o sa basta ganahan lang siya malipay ko basta maglihok siya dami nagsudan yang lutoon malipay ko karon nga nana sa balatian nga medyo di na nga di nisan nimo kuan ba di nimo Taglaba guys. palabian sa trabaho sa panimalay. Mag-edit nito karon guys. Na guys oh. Ang laban guys oh. Sa mga haligi ng tahanan, sa mga bana, ayaw ni pasagdi yung asawa kung namo sa inyong panimalay tanan. Bain-bain sa trabaho kaya aron di mabugatan yung asawa. Sa pul karon Sabado o Domingo may trabaho. Ikaw mang laba bana asawa may magdigamo paniadto. Tinabangay ba mga anak bugas plato. Ang mga anak manilhig para nga di mabugatan ang asawa sa trabaho sa panimalay kaya ang asawa bugat ang trabaho basta siya raw sa balay. Sinati ko na kay muna akong trabaho. Muna nga tinabangay lang mga bana karon naminaw nakita sa mga video tabangay sa niyo asawa ang mga anak pud karon nananaon ni akong video o akong vlog tabangay po ninyong ginikanan labi na inyong inahan nga nas panimalay para nga makapahulay po sa panagsa labi na way klase na Sabado Domingo makapahuway po ninyong inahan ba para nga dili bugat ang trabaho sa inyong inahan. Okay guys, salamat. Manakula ba ang sunod video. Thanks.